Shintoma Shaltini Kakamani Kifilka Nai Shintoma Shaltini Kakamani Shango nang manishulu 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 bir bikram mubaga bir bikram mubaga bir bikram mubaga Shintoma Shaltini Kakamani Mekang kerikang bumum kerikang tong gerong yani Mekang kerikang bumum kerikang tong gerong yani Hodano thum shawi do phano mang diuri Hodano thum shawi do phano mang diuri Bo shongko torima nang funog lang na Bikram Kishore Manik ko achai mane 115 amna to ni message bom hai tong sir বেলাইনো হামবাই যত মিডিয়া রং তিনি চিনি লাস বুবাগ্রা বিনি আসাইমানি সালনত নাহারে তিনি যতনে খাওয়া তং থজাক বুবাগ্রা আসাইমানি সালনত जों আনন্দ খালিনে বাগৈ তং থলানে বাগৈ আনি লগি তং আগরতলানি চিনি মেয়র দীপক দা ডেপুটি মেয়র তং উজাগানি যত চিনি কর্মকর্তা দङ তাই তাক সপাইনাय চিনি হাস্তানি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সপাইনাय লাস্ট মহারাজ যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা হাস্তেন উন্নত ত্রিপুরা খাইনানি বাগৈ বিনি ওয়ানসুংমুং তিনি বিনি ওয়ানসুংমন নুয়न যত নিসাই কুসুক ত্রিপুরা চিনি আগরতলা সিটিनो नायथांनो बागै नरक नखना यांगो थाङो वाजों अलक स्टेट यां थाङो स्टेट যত ताजमहलनि मडेल खायो बिनि राजबारि नो तांजाखा दिनै बिनि मांथङो जों बुंबगलायनाय चिनि लगे अनेक रोंस्रोंनाय रब हिमबत हिमका मणिपुरे उरनिपुरे मजों आगे कामन चमनि हिनजागो चिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री कয়েকদিন सिगांनो बिनि जे मांथं बिनि जे मूर्ति आचुग्रिबो उर बिनि महाराज वीर विक्रम चमनि खायका मन चिनि पाइपिलाय हामलाय चिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानो कारण बनायो चिनि जे आगेनि हुकुम जे कमाय थांजाक चिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री नादि नरक जरा सांबादिक नरकनि बिसिंतोनो आं सावो जे चिनि जे जनप्रिय मुख्यमंत्री जे कमाजाक मानैनो पर्यन्त दिनै बिनि मां लिनो चिनि मांथंनो उजागां गय दिनै मुइतु खरि
दिनै उनाव कोनो दिन आगे जों बाबिसे मैया आं निजे सिसाइ मैया जे उनाव जोंनि महाराजनि ओ जागा 0 पॉइंट हयতো उनाव हयতো 0 पॉइंट हयতো कोनो बिनि ओ जागा मुदु खुमामगै आबाइनो जोंनि पाइपलाइन हामबायरो जोंनि ओ डॉक्टर मानिक साहा जोंनि जनप्रिय मुख्यमंत्री जोंनि जे हुकुमु कमाजाक जे श्री सिटिनि कमाजाक मनो जोंनि सरकार फाइमानि परे जों अब आस्ते आस्ते जतन जोंनो एसे खखायै रिमनि बागै आबाइनो बागैनो पाइपलाइन जोंनि ओ जे मुख्यमंत्री न ते जों उरन फाइमानि परे जों बिनि राजघाट जों बिनि राजघाटआव जों थाङै उरबा जों थाङै हमबांलायनाय आं मेसेज दियो जों जे महाराज जे बे मेसेज रिक्लां थागा जे शान्ति सम्प्रीति फानसाखाय दंलायै बायबसारि गाहामखाय खालायै जों तेबो श्रेष्ठ त्रिपुरा खालायनाय श्रेष्ठ जोंनि महाराजनि जे नाहारमुं जे खायख्लांया बाकिनो जों बिनि नाहारमुं जों खालायनाय हामबाय বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে এই অবস্থায় কি বলবেন? দেখুন, আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার সবসময় আমরা বলে থাকি, ওনার আজকে 116th বার্থডে। তো সেই উপলক্ষে আপনি জানেন যে ত্রিপুরা সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে আগেই, সেইভাবে সব জায়গায় যাতে ওনার জন্মদিনকে সবাই পালন করতে পারে, সমস্ত জায়গায় আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান চলছে। তো এখানে আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা এখানে ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করেছি। তো আমি রাজ্যবাসীর কাছে একটাই কথা বলবো যে ওনাকে আপনারা জানুন, উনি ত্রিপুরার জন্য কি করেছেন। মহারাজাদের বিষয়ে সবসময় বলেছেন কিছুই করেননি, আগের সরকার এসব বলতো, কিন্তু আমরা কিন্তু ওনাদের যে ঋত সম্মান আমরা কিন্তু ওনাদের ফিরিয়ে দিয়েছি এবং মানুষের কাছে ওনাদের সম্পর্কে আমরা জানানোর চেষ্টা করেছি। তো আজকের ওনার এই জন্মদিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।